Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Flup, pelo convite. Como ele falou, eu fiz parte da primeira geração da Flup, publiquei minha primeira escrevivência aqui. E é muito bom estar de volta nesse espaço, entendendo como espaço de aquilombamento, enfim, de tantas discussões. Meu nome é Andréia, eu sou jornalista e atualmente eu me dedico às questões ambientais e tenho tentado trazer esse debate, racializar esse debate, entendendo que falar de justiça ambiental é entender que isso passa por justiça social. E não faz sentido a gente discutir meio ambiente se não trouxermos os protagonistas, que são as pessoas mais vulneráveis, que mais sofrem, que mais morrem. As vítimas das tragédias têm cor, e é um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje. E aí temos duas trajetórias diferentes de escritores e pessoas. Uma delas é a Audrey Pulvar, por favor. Ela é jornalista e ativista ambiental, francesa. Palmas para ela. E o Tião Santos, ele é uma das referências internacionais em resíduos sólidos e reciclagem. Bom, então, para guiar essa conversa e um pouco contextualizar realidades, queria começar pela Audrey. Entendendo você como feminista, você como feminista, ativista ambiental, mundial, francesa, mulher negra, queria entender um pouco da sua trajetória profissional, que você abraçou o jornalismo logo depois do ensino médio, então queria ouvir um pouco sobre a sua trajetória. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses depuis effectivement la fin de mes études supérieures. Moi, je suis née en Martinique et il n'y a pas de traduction. Vous pouvez prendre un casque éventuellement. Je suis née en Martinique et dans une famille très politisée, très activiste déjà. D'ailleurs, mon troisième prénom c'est Angela, pour Angela Davis. Et j'ai fait des études de journalisme. Je suis une journaliste, ex-journaliste française, journaliste politique. Et j'ai toujours été très impliquée, très militante, très féministe, très militante sur les questions d'égalité de droits entre femmes et hommes, notamment. J'ai beaucoup participé à des actions de lutte contre les discriminations en France, contre les discriminations contre les Noirs. Et beaucoup de personnes en France et dans certains pays d'Europe me connaissent comme étant la première femme noire qui a eu pour responsabilité le grand journal du soir sur une grande chaîne hertzienne en France. Et c'était pas il y a si longtemps que ça, parce que c'était en 2004. Moi, j'ai commencé à travailler en 1990, mais c'était en 2004. Et voilà, après, j'ai été longtemps une journaliste politique en France. Et depuis 2 ans, j'ai quitté le journalisme et je suis uniquement dédiée à la question de la lutte contre le réchauffement climatique et contre l'effondrement de la biodiversité. Donc je suis une activiste du climat et je fais des tas de choses. J'ai écrit des livres, je participe à plein de choses. Voilà. Tião, o prefácio do seu livro diz que você é uma grande lição de cidadania e esperança. Mas eu queria ouvir os bastidores da sua vida também, da sua trajetória inicial até aqui. Bom, boa tarde. Eu sou o 7º filho de uma família de 8. Meu avô, de família pernambucana, nós somos de origem pernambucana. Meu avô foi fundador do primeiro sindicato da América Latina, que foi o Sindicato dos Estivadores em Recife. Meu pai também era sindicalista, estivador. Tanto trabalhou em Recife como trabalhou no Rio de Janeiro. A minha trajetória com aquilo que a sociedade ainda insiste chamar de lixo começa em 1985, quando meu pai ficou desempregado aqui no Rio de Janeiro, já morando no Rio de Janeiro. Meu pai se tornou alcoólatra e minha mãe passou a ser o sustento da família. Como uma mulher negra, 4ª série primária, o que ela tinha para fazer era faxina na casa das pessoas mais ricas, mas não dava para sustentar 8 pessoas, 8 filhos.
Então um dia uma amiga dela falou que existia um local que dava para ganhar 3 vezes mais do que uma faxina, só que não era o melhor dos trabalhos, porque era no lixão e naquela época só podia se trabalhar à noite. Então a minha família ingressa dentro do lixão de Gramacho. Conforme íamos crescendo, a dificuldade se tornava maior. E aí, aos 14 anos, assim como a trajetória dos meus outros irmãos, eu passei a ajudar a minha família trabalhando literalmente dentro do lixão, porque o meu primeiro contato aos 11 anos de idade era para levar comida para os meus irmãos. Com 19 anos de idade, quando eu retornei ao lixão, minha mãe já tinha fundado a primeira cooperativa de catadores. Minha mãe sempre foi uma grande liderança. Dona Jerusa. Dona Jerusa, isso. Eu trabalhei. E aí eu trabalhei nessa cooperativa até meus 24, onde eu me tornei vice-presidente, mas minha mãe voltou para o lixão. E assim como ela, eu achava que a cooperativa tinha muito mais responsabilidade social com os outros catadores do lixão. Então eu voltei para o lixão com meus 24 anos. Retornei ao lixão, porque na cooperativa éramos 240, mas dentro do lixão quase 2.000 pessoas trabalhando de forma desorganizada, e o lixão estava prestes a fechar, e a gente tinha que nos organizar de uma forma maior para garantir os direitos de ter direito enquanto cidadão após o fechamento do lixão. Nessa trajetória, em 2007, eu acabei conhecendo um artista plástico chamado Vicky Muniz, que fez um documentário sobre a minha vida e a vida de outros personagens que lá trabalhavam. Esse documentário também envolvia obra de arte. O documentário ficou pronto em 2010, a gente ganhou vários prêmios internacionais. E em 2011, meio que eu costumo dizer que parece um conto de fada, né? Porque imagina, ninguém trabalha no lixão sonhando que um dia vai o Oscar. Eu acabei pedindo para pisar no tapete vermelho, representando o Brasil, com um documentário ali extraordinário sobre a minha vida e a vida dos catadores do lixão de Jardim Gramacho. E ao retornar, a vida mudou. Então eu passei a não mais só pensar no Jardim Gramacho, mas pensar na questão do lixo a nível mundial. Viajei em muitos países. Então eu trabalhei com BID na Guiana Inglesa, trabalhei também junto com BID no Belize, sempre com o tema da inclusão social dos catadores. Hoje a gente tem um projeto que é o chamado Limpa Brasil, Let's Do It, no qual eu sou um dos coordenadores aqui no Brasil, um projeto que está em mais de 145 países, e também sou um dos coordenadores do projeto World Cleanup Day, que é um dia mundial de limpeza, além de palestrar, dar assessoria ambiental a algumas empresas, e ainda continuo trabalhando na Associação de Catadores. Uau! Bom, vamos lá. Então, a partir desses pontos de partida, desses 2 pontos iniciais de trajetória, de profissão, de engajamento, de ativismo, defender o meio ambiente é defender a vida, né? Então, é entender que a nossa vida depende do nosso meio. Então, eu queria ouvir de você sobre os atravessamentos, porque também é falar sobre gênero, é falar sobre racismo, é falar sobre territórios. Então, todos esses atravessamentos, como que a gente consegue um pensamento ecológico, decolonial, quando a gente tem essa consciência de que justiça ambiental é a justiça social e a justiça dos mais vulnérables? Alors, il y a quelque chose d'important dans ce que tu as dit, enfin au début de ta question, c'est que tu as parlé de la vie et de l'environnement, et du fait que se battre pour l'environnement, c'est se battre pour la vie. Parce qu'effectivement, souvent, on entend dire qu'il faut sauver la planète, qu'on se bat pour la planète, sauf que la planète, elle était déjà là bien avant que l'homme fasse son apparition, et elle sera là bien après. En fait, la planète, elle s'organise, elle répond. Et le réchauffement climatique, c'est une réponse à la prédation de l'homme sur le vivant et sur les ressources naturelles fournies, offertes par la planète. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, parce que la planète, elle nous survivra. Ce qu'il faut sauver, c'est la vie sur Terre. C'est la vie humaine sur Terre, c'est le vivant, c'est la biodiversité, c'est donc la nature.
toute la biodiversité de la nature qui est notre milieu naturel. Nous faisons en tant qu'êtres humains partie de la biodiversité. Nous sommes une biodiversité. Regardez le nombre de couleurs de peau, de types de cheveux, de types physiques, de corpulence qu'il peut y avoir dans une assistance comme celle-là. C'est de la biodiversité et nous sommes une espèce animale, donc nous faisons partie du vivant. Et c'est ça qu'il faut sauver en fait. C'est des conditions acceptables, supportables de vie sur Terre. Et ça, résoudre cette équation-là, c'est avant tout lutter contre les inégalités et lutter contre le système qui n'est peut-être plus aujourd'hui considéré comme colonial, mais en tout cas ce qui lui a succédé, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, qui perpétue, qui fait perdurer des phénomènes de prédation, des phénomènes d'inégalité, d'injustice, qui fait perdurer ce qu'avait installé le système colonial, c'est-à-dire l'exploitation du plus grand nombre d'humains, l'exploitation du vivant, la prédation sur les ressources au maximum pour le profit d'un petit nombre. Alors certes, pendant un certain temps, le capitalisme, ce qu'on a considéré comme le progrès technologique, etc., et évidemment l'éducation, l'instruction, ont permis à des parties entières de la population mondiale de passer du stade de la pauvreté à une moindre pauvreté ou au stade de classe populaire et classe moyenne. Mais on voit bien aujourd'hui à quel point le système continue d'être déréglé. Il n'a pas le même nom, ça ne s'appelle plus colonialisme, mais le système est toujours aussi déréglé, il est toujours aussi inéquitable, il est toujours autant au profit maximal d'un tout petit nombre d'individus au détriment de l'ensemble de la population mondiale. Et maintenant, c'est aussi au détriment de notre environnement. Donc, c'est un moment politique et de combat qui est d'autant plus intéressant et stimulant, en dehors du fait que c'est évidemment, le constat il est tragique, hein, de l'impact du réchauffement climatique aujourd'hui sur Terre, c'est déjà une situation tragique et pour des dizaines, des centaines de millions de personnes, déjà aujourd'hui. Mais s'intéresser à ces questions-là, c'est poser politiquement, radicalement même, pas seulement politiquement, la question de la remise en cause du système capitaliste mondialisé qui nous gouverne, qui nous submerge et dans lequel nous sommes en train de noyer l'humanité et le vivant en général. Il nous faut non pas nous adapter technologiquement en disant tiens on va mettre des voitures électriques donc ça va régler le problème de la circulation, ou on va manger bio, donc ça va régler tous les problèmes, ou on va fermer le robinet quand on se brosse les dents, donc ça va... Non, c'est pas ça. Ça, c'est de l'adaptation. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Ce que j'appelle de mes vœux, comme beaucoup de militants écologistes et de militants écologistes de gauche, c'est une transformation du modèle. C'est pas seulement une adaptation. C'est une transformation, ça veut dire repenser très profondément le sens que nous donnons à nos vies en général, c'est-à-dire repasser par l'être plutôt que l'avoir, repasser par le partage, par le lien. Alors évidemment, ça c'est aussi du recyclage, tout ça, mais je veux dire, recycler, réutiliser, ne pas gaspiller, tout ça, ce sont presque des réflexes et c'est des solutions que les plus démunis mettent déjà en œuvre parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait. Mais transformer le modèle, transformer le système pour que ceux qui sont les plus responsables du problème, c'est-à-dire ceux qui sont tout en haut, soient aussi ceux qui changent le plus radicalement leur mode de vie et renoncent à ce système de surconsommation permanente. Ça va au-delà des solutions, c'est de la transformation. Et ce que nous voulons, c'est vraiment en finir avec ce système qui est aujourd'hui suicidaire. Le capitalisme, aujourd'hui, c'est du suicide collectif. Parce que c'est de la prédation sur notre environnement, c'est de la destruction de la biodiversité, c'est de la destruction de nos conditions de vie sur Terre.
Donc il nous faut inventer autre chose. Alors je ne dis pas que la solution soit le communisme ou le collectivisme, c'est pas ce que je dis. Mais, on a peut-être le temps d'en reparler tout à l'heure, je pense qu'on peut réfléchir ensemble et dans cette partie du monde, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, où on compte tellement de personnes démunies, tellement de pauvres, tellement de personnes qui subissent déjà la sobriété, qui subissent la pénurie et qui subissent les effets du réchauffement climatique, c'est là qu'il y a les solutions solidaires, partageuses, équitables et responsables pour faire face à l'urgence climatique. Enfin, c'est mon point de vue, c'est ce que je défends. Bom, algumas coisas. Sistemas. Por partes. Existe esse sistema suicidário, que você disse, dessa forma, e a população do lixão, por exemplo, a meu ver, seria a melhor ilustração do conceito de racismo ambiental. Mas queria ouvir por quê. Porque já que são as pessoas... A população do lixo tem cor. Os mortos têm cor, os atingidos pelas tragédias ambientais têm cor, mas eu queria atrelar esse conceito de racismo ambiental à população do lixão a partir da base do que ela trouxe das desigualdades e vulnerabilidades. 90% da população produz lixo. 10% da população convive com ele. Ninguém se torna catador de material reciclável, sendo bem claro e bem direto, porque quer salvar o planeta. A reciclagem no Brasil, ela nasce da pobreza, da exclusão social e econômica. A minha mãe não falou, olha, vamos salvar o planeta, eu vim lá de Woodstock, super riponga, e vou pegar meus 8 filhos e levar para aquelas condições insalubre, desumana, trabalho de forma predatória, de risco de acidente. Mas eu vou voltar um pouquinho no passado, ainda mais no local onde nós estamos. O primeiro catador no Brasil, que é o catador de dejeto, ele surge com a chegada da família real no Brasil, em 1888, se eu não me engano. E aí, quando Dom João VI vem para o Brasil, ele tem 3 cidades para escolher: Salvador, Rio de Janeiro ou Recife, que era a cidade mais evoluída. E ele vem para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, essas ruas aqui eram extremamente insalubres, porque as pessoas jogavam os seus dejetos nas ruas, seu xixi, seu cocô e suas fezes, suas urinas. E aí ele tem um grande desafio, que é tornar as ruas mais salubres e, ao mesmo tempo, ele precisa dar um destino para isso. Então, ele cria uma categoria de escravos chamado os catadores de dejeto, que logo depois são apelidados de tigre. Eu não sei se vocês conhecem a história do tigre, mas por que ele é apelidado de tigre? Porque, ao passar no final do dia, na casa das pessoas mais ricas, eles pegavam esses balaios de madeira ou de cerâmica, colocava nas suas cabeças e tinha que andar das casas até a Praça 15 ou a Praça Mauá para jogar esses dejetos. Ao caminhar com esse balaio, a mistura das fezes, urina e resto de comida virava um caldo amarelo, que ao descer pela pele negra, dava aquelas lixas sinuosas, dava uma aparência de tigre. 202 anos, que eu não sou muito bom de matemática, 202 anos depois, ou 200 e alguns poucos anos depois, não é dado meu, é dado do IPEA, 63% dos catadores são negros ou pardos. De cada 3 catadores, 2 se declaram negro ou pardo. Gramacho, na sua grande maioria, é formado por negros. O lixo sempre é algo que eu não quero ver. E por não querer ver e por não querer contato, ele é sempre colocado a maior distância, para que as pessoas tenham a falsa sensação do que aquilo que eu produzi, aquilo que eu gerei, não gerou impacto, porque ele sumiu. Não, o lixo não some, o lixo não termina quando você coloca ele na sua porta. Aliás, ali é que começa a trajetória do lixo.
ele vai parar em algum lugar, ele vai gerar impacto social, ambiental, econômico negativo na sociedade mais pobre, moradores de periferia e na cidade mais pobre, porque o lixo é aquilo que ninguém quer ver. Você, como jornalista, eu e você, a gente sabe que existe uma forma de retratar o que o Tião está trazendo como jornalistas e nem sempre essa forma é a forma mais gentil ou é a forma que mostra realidades. Tem muitos estereótipos na linguagem, existem muitas formas injustas de retratar tanto a população do lixão quanto a população que sofre com os impactos e desastres naturais. Então, esses esforços de comunicação, você saiu do jornalismo agora e está se dedicando a uma outra instância, mas você, como jornalista, que tipo de compromisso em rumo à transformação política, social e econômica, ao retratar essas realidades, você tinha? Você cortou? Sim. Como jornalista, que tipo de estratégias de retratar populações vulneráveis, fugindo de estereótipos e fugindo de narrativas que menosprezam, narrativas que sejam injustas com essas realidades, a realidade que ele trouxe? Como que você administrava esses cenários? Alors, je vais répondre en tant que militante du climat et aussi en tant que journaliste ou ex-journaliste. Mais je voudrais juste apporter deux précisions, enfin deux compléments à ce que tu disais tout à l'heure. La première chose qu'il faut bien avoir présente à l'esprit, c'est que ce n'est pas ce qui se voit le plus en termes de pollution, de changement climatique, qui est forcément le plus grave. C'est-à-dire, par exemple, sur la question des ordures, des déchets qui ne sont pas retraités, on peut en voir qui bouchent les rivières, etc., qui polluent les rivières. C'est quelque chose qu'on voit et on se dit c'est sale, ça pollue, ça dégage des fumées toxiques, ça pollue les rivières, etc. C'est des déchets, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors le mieux, évidemment, c'est le recyclage. Ce qui est encore mieux, c'est ne pas produire de déchets. Mais ça, c'est une toute petite partie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est pas forcément le plus dangereux et c'est pas forcément le plus difficile à résoudre, à combattre. Ce qui est le plus dangereux et le plus dont les effets sont les plus importants et pour une plus grande partie des populations et souvent des populations les moins loties, pas forcément les plus pauvres mais les moins loties, c'est la pollution de l'air. C'est la pollution de l'air, c'est effectivement la pollution des rivières, c'est la quantité de pesticides ou de sucre ajouté qu'il y a dans les aliments que vous consommez. Ce sont les perturbateurs endocriniens, je ne sais pas s'il y a une traduction en portugais pour perturbateurs endocriniens, qui provoquent des pubertés précoces chez des filles de 8 ans qui ont déjà des seins ou qui ont déjà des règles comme des femmes de 20 ans, qui provoquent des problèmes reproductifs, c'est-à-dire une moindre qualité du sperme chez les hommes et donc moins de capacité d'avoir des enfants. C'est effectivement toujours ces perturbateurs endocriniens ou les pesticides qui provoquent des cancers, de nouvelles maladies contre lesquelles on n'a pas de solution. Ça, c'est une dégradation de notre environnement qui est beaucoup moins visible qu'une décharge à d'ordures, mais qui est beaucoup plus néfaste et beaucoup plus difficile à combattre parce que justement, là aussi, elle demande de remettre en cause un système agricole, etc. Il ne s'agit pas de dire que les agriculteurs ont tort, mais il s'agit de faire en sorte que l'agriculteur lui-même soit protégé et qu'une plus grande partie de la population ait accès à une alimentation saine. C'est la pollution induite par les moteurs diesel. Je ne sais pas quelle est la situation au Brésil, le débat politique au Brésil sur la question du moteur diesel, mais en France, c'est vraiment une question, et en Europe, c'est vraiment une question politique majeure, parce qu'on sait, on a toutes les études scientifiques, on a toutes les preuves qui démontrent à quel point le carburant diesel, donc le gazole,
est néfaste pour la santé des nourrissons, pour la santé des adolescents, pour la santé des personnes âgées. C'est ça les dégâts les plus graves et les plus importants et contre lesquels il faut se battre. Et puis évidemment, c'est aussi les phénomènes de sécheresse, moins de précipitations, des problèmes pour des zones entières d'agriculture, et ça concerne beaucoup l'hémisphère sud. Et c'est tous les problèmes liés à l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est massif, c'est grave, c'est difficile à combattre et ça ne se voit pas. Quand on pense aux questions d'environnement, d'écologie, souvent on se dit oui, mais ça c'est pour les gens qui ont de l'argent, parce que ceux qui n'en ont pas, ils peuvent pas faire autrement et puis ils sont pas concernés. Mais c'est l'inverse. Parce que, et ça répond à ta question sur le racisme, la réalité scientifique des chiffres, c'est que plus on est bas dans l'échelle sociale et dans l'échelle des revenus, moins on est responsable, moins on émet de gaz à effet de serre, moins on est responsable du phénomène du réchauffement climatique, mais plus on en subit les effets, on est plus victime, on a moins de moyens de s'en protéger. Plus on monte dans l'échelle sociale et dans l'échelle des revenus, plus on est responsable du problème, mais on a plus de moyens de se protéger des conséquences. Et je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais dans beaucoup d'endroits du monde, c'est plutôt ceux qui sont tout en haut qui décident pour ceux qui sont tout en bas. Donc ceux qui sont tout en bas, non seulement ils ne sont pas responsables du problème, ils subissent l'essentiel des conséquences, mais en plus, ils n'ont pas voix au chapitre, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas décider de ce qui va se passer. Donc finalement, il n'y a aucune raison que ça change, puisque c'est toujours les mêmes qui s'en sortent. Il n'y a aucune raison que ça change, sauf que on en arrive à une situation aujourd'hui, et singulièrement dans les pays de l'hémisphère sud, et pas seulement en Amérique du Sud ou en Afrique, c'est aussi le cas en Indonésie, c'est aussi le cas en Australie, on en arrive à une situation où les choses ne sont plus supportables pour trop de monde. Et donc, il va falloir à un moment, si on ne veut pas passer par des périodes Mad Max, il va falloir à un moment se poser la question de ce qu'on change dans le système pour répondre de façon responsable à l'urgence climatique. Pourquoi c'est aussi une question de racisme ? Parce que dans le monde entier, l'essentiel des classes les moins fortunées et des classes populaires, c'est des gens, ce sont des femmes essentiellement, et puis ce sont souvent des noirs. Donc c'est un peu ce que tu disais sur 40% ou 60% des personnes qui travaillent dans ces lieux-là sont des noirs. Donc, et oui, ils sont touchés par ces questions-là, mais là encore, ça montre bien que c'est le système qu'il faut changer. Puisque un système mondial dans lequel une partie entière de la population mondiale, les Noirs, et singulièrement les femmes noires, et je ne parle même pas du problème des adolescents, les garçons noirs, encore autre chose, et où une partie entière de la population mondiale est maintenue dans une situation d'exploitation, soit de pauvreté ou en tout cas de peu de ressources, et une situation de difficulté extrême, c'est un système raciste et c'est un système qui n'est pas supportable. Et la réponse écologique de gauche, parce que l'écologie, il y a une écologie de gauche et une écologie de droite, la réponse écologique de gauche, partageuse, équitable, sobre, elle lutte aussi contre les phénomènes de racisme et contre le patriarcat, évidemment. Il y a une réponse écologique de droite qui existe, qui a ses défenseurs dans le monde entier, qui est une réponse technologique. C'est de l'adaptation. On va demander à la technologie de faire à notre place, les efforts qu'on doit faire. Donc, au lieu de moins utiliser la voiture, on va toujours l'utiliser autant, mais on va prendre une voiture électrique. Sauf que cette réponse technologique, elle perpétue les inégalités et elle perpétue ce système qui fait que, at the end of the day, à la fin des fins, ces mêmes personnes qui défendent une réponse technologique aux problèmes écologiques vous disent de toute façon c'est pas très grave parce que quand on n'aura plus de ressources sur Terre, on ira sur Mars. Bon, personnellement, j'ai pas vraiment envie d'aller vivre sous un dôme sur Mars, mais surtout, est-ce que vous pensez vraiment que 100% de l'humanité va aller sur Mars? Mais non, c'est 1% de l'humanité qui va aller sur Mars et 99% qui va rester crever la bouche ouverte sur Terre. Donc mon idée de la vie, de l'avenir, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que 99% de l'humanité vive bien sur Terre. Et s'il y en a 1% qui veulent aller sur Mars, qu'ils y aillent, ils ne me manqueront pas.
Existem alguns conceitos que você traz na sua fala de adaptação e mitigação, que são conceitos já dessa discussão de mudanças climáticas e meio ambiente. E aí, quando a gente pensa em adaptação, algumas pessoas são beneficiadas pela adaptação e outras pessoas nunca saberão esse termo técnico ou nunca se sentirão parte da solução. Então, nesse sentido, pensando em adaptação para a população pobre, para a população negra, queria trazer um debate de gênero, gênero no lixão, porque até essa discussão climática é uma discussão de homens brancos, tomadores de decisão, e as mulheres, as mais afetadas, já existem estudos sobre isso, ficam um pouco aquém desse debate. Então, como é que é essa questão de gênero? Eu já vi você falando, Tião, que existe uma diferenciação até na arrecadação das mulheres no lixão, por questão de peso. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, para que a gente entenda essas duas opressões, de gênero e de raça, no meio ambiente. Eu só queria, antes de falar essa questão do gênero, eu entrar nesse detalhe que ela deixa bem claro, que é essa questão da pirâmide e do direito de ter acesso aos bens de consumo dessa sociedade. Desde quando eu pisei no lixão, aos meus 11 anos de idade, o meu maior sonho era voar de avião. Por dois motivos. Um, porque o aeroporto do Galeão fica atrás do lixão e eu, na minha inocência, ficava pensando, será que as pessoas ricas que passam lá em cima não conseguem enxergar a pobreza aqui de baixo? Se alguém olhar para baixo, vai mudar essa situação? Esse era o sonho de um menino dentro do lixão. O segundo era porque eu queria comer a comida que eu comia no lixo dentro do avião. Porque era a melhor comida que eu tinha acesso. A Varig e a VASP eram extremamente soberba no sentido do consumo. Não do fator daquilo que você consome, mas no descarte, no não pensar. Então, se você chegasse na casa da minha mãe e olhasse a estante da casa da minha mãe, você achava que a gente tinha dinheiro, porque, principalmente nesse período sazonal, nós vivíamos disso. A Varig jogava talher no lixo, não existia pano, guardanapo de papel, eram feitos de panos, com os bordados maravilhosos. Eles chegavam ao ponto de jogar talher banhado a prata no lixo. Tudo vinha no pires bonitinho, com o símbolo da Varig, aquelas travessas de porcelana. Então eu queria comer aquela comida, aquela fritada de 4 queijos, com cogumelo, com isso, aquilo. Eu queria comer dentro do avião. E aí, em 2005, é quando eu vou viajar pela primeira vez. Gol. Vamos servir a refeição, com aquela alegria, vai chegar a minha vez. Ei! A mulher me veio com uma barrinha de cereal, ainda dava naquela época, um saquinho de amendoim, meio copo de gelo com um pouco de suco e disse, aqui sua refeição. Cadê, moça? A refeição. Eu falei, putz, velho, esperei quase 30 anos da minha vida para chegar aqui e não ter o direito de novo. Então eu preciso discutir, porque senão daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão que você falou do Mad Max. Quem tem direito sequer a sobreviver? A vida corre risco nesse planeta. Nesse exato momento que eu dialogo com vocês, existe campo de concentração de pessoas morrendo em alto mar, sequer têm o direito de desembarcarem. Porque aqui não é o seu lugar. Então a gente caminha para dizer quem tem direito à vida e quem não tem. E a vida negra são as que mais sofrem. E vidas negras são importantes. É preciso discutir isso. Eu tenho o direito de ter acesso. Eu não quero viver do resto, das sobras. Por quê? O carro elétrico, como o Beodre falou, vai ser para quem? Quem é que vai ter acesso a isso? Quem é que vai ter acesso à comida sem agrotóxicos para que não gere todo esse problema? E agora, respondendo a questão de gênero, eu vou tentar buscar sintetizar essas coisas. Mas assim, eu fui criado numa família de 7 mulheres, onde minha mãe é uma mulher forte, era uma mulher fortíssima, pena não estar aqui mais entre nós.
Mas minha mãe sempre foi uma mulher forte, que encarou o tráfico de droga, que encarou a guarda do lixão, para dizer que os catadores tinham direito de trabalhar durante o dia. Não só minha mãe, como a minha tia Ivonete, a dona Ângela, a Ana, Shirley, e era um grupo de mulheres muito forte. Por quê? Muito mais naquela necessidade da luta de mulheres, mães e pais de família. Então elas tinham aquela coisa de temos que lutar. E mais, quando se tratava da questão da igualdade de direitos, não era, por incrível que pareça, as mulheres são muito mais corajosas do que os homens dentro do lixão. Porque naturalmente elas vêm dessa história da minha mãe, da onde o pai... Não estou dizendo que eu vou culpar meu pai, que a história do alcoolismo do meu pai, existe uma história também por trás disso. Uma história de desemprego, uma história de mudanças aqui no CAIS. Então eu sei o que aconteceu com ele. Mas minha mãe teve que assumir a família. E a maioria, na área da reciclagem, são catadoras de materiais recicláveis. Eu acabo de chegar agora de Recife, onde tem uma cooperativa chamada Palha de Arroz, onde são 39 mulheres. E por que só tem mulheres hoje? Porque os poucos homens que tinham na cooperativa só queriam mandar e ocupar cargos de liderança, enquanto as mulheres ficavam com a parte pior. Então as mulheres, hoje, no meio da reciclagem, existe um movimento de catadoras de materiais recicláveis, discutindo a igualdade de gênero. E o que é ser mais corajosas, mulheres serem mais corajosas no lixão? No sentido de encarar mesmo, querida. Porque pensa numa mãe com 8 filhos que disse, não me interessa o que é. Eu vou encarar um lixão durante 3 dias e 3 noites para levar comida para os seus 8 filhos. Enquanto meu pai, com sinceridade, por mais que eu compreenda, ele se deixou se derrotar pelo sistema. E minha mãe não. Ela encarou o sistema com as armas e o poder que ela tinha no exato momento. E ela não deixou com que os 8 filhos dela se tornassem marginais ou ficassem pelo meio do caminho. Eu sou o 7º de 8 irmãos, onde todos nós estamos aqui para contar a nossa história. Onde as minhas 5 irmãs são extremamente liderança. É difícil até lidar com elas, velho. Porque elas são mandona. Os maridos delas são coadjuvantes na vida delas. E minhas irmãs são liderança. Eu vim dessa família. E dentro do lixão, eu vi esse tipo da fortaleza. Porém, o machismo do imperatismo do homem também. Até porque dentro do lixão, você tinha aquela coisa do físico, da força. E aí, covardemente, a gente se prevalecia dessa força, desse machismo. Porém, quando se tratava de lutas por direito, a grande maioria foram engajadas por mulheres catadoras de material reciclável. Então, elas sempre foram liderança. O que faltava, que anda, quase, não vou dizer que igualitária, mas quase igual, era voz e direito de ter direito enquanto mulher catadora de material reciclável. Obrigada. Audrey, você... Sobre essa questão de gênero, levando em consideração a sua luta feminista e aí entendendo dentro do contexto do ativismo ambiental. Você também quer comentar isso? Oui. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais à l'instant. Tu disais tout à l'heure, personne ne décide de son plein gré d'aller recycler les ordures si on a les moyens de faire autrement, en fait. Mais c'est évidemment tout à fait vrai et personne ne décide de son plein gré de partir sur un bateau et de risquer sa vie. Enfin, pas que sur un bateau d'ailleurs, hein, parce que les traversées des migrants en Europe de l'Est, en Afrique, etc., c'est pas... Quand ils arrivent à la Méditerranée, c'est presque la dernière étape, mais avant, ça a été très long. On ne le fait pas si on a un autre choix. Et si on a le choix de manger une nourriture saine ou une nourriture remplie de perturbateurs endocriniens, si on a le choix, eh bien on choisit la nourriture saine pour soi, pour ses enfants. Donc il y a une question, je parle de transformation du système, il y a vraiment une question de choix. Et puis aujourd'hui déjà, et même d'après l'ONU, même quand nous serons 12 milliards, aujourd'hui on est 7 milliards, même quand nous serons 12 milliards, on a les moyens sur Terre
de nourrir à sa faim chaque être humain et même de le nourrir en agriculture bio à sa faim. Alors que aujourd'hui, il y a entre 900 millions et 1 milliard de personnes sur Terre, et certaines vivent au Brésil, qui ne mangent pas à leur faim. Donc on est déjà dans un système qui est totalement aberrant. On a les moyens de nourrir chaque être humain aujourd'hui sur Terre, et même demain quand on sera 12 milliards, en agriculture bio. Et je ne sais pas si vous imaginez l'impact positif que ça aurait sur l'environnement si on repensait le système de cette façon. On a évidemment les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas autant d'inégalités entre le petit garçon que tu étais et celui qui était dans l'avion en business, parce qu'il faut être en business pour avoir l'omelette au fromage. Hein. Sinon, on a la petite barre chocolatée. Et tu vois, on a déjà les moyens de le faire, mais on n'a pas le système, parce que le système dans lequel on est, c'est un système qui ne fonctionne que si les inégalités perdurent et que si un tout petit nombre d'individus ont 100 millions de fois plus que des milliards d'autres individus. Sur la question du genre, alors en français, les militantes, celle de mon âge et plus âgée, parce que moi je commence à être, j'ai presque 50 ans, hein, donc je commence à être pas une vieille, mais une militante qui a un peu d'âge par rapport aux jeunes générations qui arrivent, qui sont pleines de fougue et tout. Nous, on préfère parler de sexe plutôt que de genre, parce que ça, en français, il y a, on peut parler de guerre des sexes, un peu comme on peut parler d'inégalité entre les sexes, comme on parle en anglais d'inégalité entre les genres, parce que le mot genre en français veut dire la même chose, gender ça veut dire la même chose, mais c'est atténué, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme quand on parle de réchauffement climatique ou de changement climatique. La réalité, c'est que la température à la surface du globe augmente et provoque des changements et des dérèglements climatiques. Mais il y a des spin doctors aux États-Unis qui ont estimé que les mots global warming, c'était trop inquiétant et qu'il fallait plutôt parler de climate change. Mais c'est un peu pareil sur question en France, hein, en français en tout cas, entre sexe et genre. Je préfère parler de la question des sexes et de l'inégalité entre les sexes plutôt que d'inégalité entre les genres. Et maintenant que j'ai dit ça, la question de l'inégalité entre les sexes ou entre les genres, c'est pas qu'une question homme-femme. On le sait maintenant, que le genre, c'est un peu plus compliqué que être un homme biologiquement ou être une femme biologiquement. C'est un petit peu plus subtil que ça, et il y a un peu plus de nuances et de composantes dans la vie humaine, dans l'espèce humaine. Parce que c'est aussi des questions, là aussi c'est des questions biologiques, c'est pas que des questions de choix sexuel ou quoi que ce soit, c'est aussi des questions d'identité et de biologie. Alors malheureusement, déjà, le machisme et le patriarcat, c'est pas l'apanage de l'homme blanc, même si ça fait partie du système de prédation et d'abaissement d'une partie de la population. Et surtout, malheureusement, on est loin d'en avoir fini avec le machisme et le sexisme et le patriarcat. Il faut continuer de se battre. Et sur les questions d'écologie, évidemment, les femmes, comme elles sont souvent les premières victimes des inégalités, sont aussi les premières victimes des effets du réchauffement climatique. Mais comme elles sont souvent les plus courageuses, ce sont aussi elles qui se battent le plus et le mieux pour faire face à la question de l'urgence climatique. Mais comment te dire c'est une grande nuit. C'est une grande nuit. Le machisme, le sexisme, le système patriarcal dans lequel nous vivons. Et comme disait Frantz Fanon, et comme l'a beaucoup écrit aussi Achille Mbembe, qui est un grand philosophe camerounais, africain, il nous faut sortir de la grande nuit. Et sortir de la grande nuit, c'est sortir de cette humanité qui fait que naître fille, c'est déjà un défi. Et naître fille, c'est déjà une croix à porter, avec laquelle on se débrouille, hein. On fait face, comme toujours. Mais c'est quand même incroyable. Alors quand on est en plus femme et noire, et ça dépend dans quel pays, etc., mais enfin il n'y a pas vraiment de pays où ça aille bien, hein, pour nous, c'est encore une difficulté en plus. Comme tu dis, on fait face.
Mais à certains moments, c'est fatigant, quoi. En fait, c'est fatigant. Nossa, que aula. Bom, o tempo tá quase encerrando. Eu queria, antes de abrir para a plateia para entender quem tem alguma pergunta, falar de revolução. E aí, nas duas realidades. Algumas pessoas pensam que para enfrentar o desafio ambiental dos lixões, a erradicação é um caminho, mas existem pessoas, existem famílias, existem seres humanos dependentes disso ainda. Então, eu queria ouvir de você o quanto a gente está distante da adoção de políticas públicas capazes de serem propositivas para a realidade que a gente tem hoje. Hoje, no Brasil, tem mais de 3.000 lixões espalhados. Então, eu sei que você é um militante defensor, então eu queria ouvir esse posicionamento seu. E, por fim, você, Audrey, a sua aquisição mais recente é o African Pater, que acredita que a África é o epicentro da revolução ambiental mundial. Então, eu queria entender o que isso significa para você e esse projeto em curso, quais são as suas intenções, e a gente fecha e abre para quem tiver alguma questão. Bom, como eu falei, as pessoas não se tornam catador porque quer salvar o planeta. Porém, acho que uma das coisas que mudou radicalmente a minha vida foi quando eu pude participar de um seminário aos meus 22 anos de idade na UFRJ, quando eu vi as pessoas falando pela primeira vez da atividade que eu exercia de uma forma sem ser pejorativa. E daquele dia em diante eu falei, eu não sou catador de lixo, eu sou catador de material reciclável. Porque lixo é aquilo que não tem reaproveitamento para nada e as pessoas automaticamente ela te liga a atividade da sua profissão. Se eu disser, eu sou médico, as pessoas falam, nossa, ele é que cara bem sucedido, ele tem um valor, porque o médico salva a vida, ele cura a doença. Se eu falar que eu sou advogado, ele é um doutor, ele garante o direito, ele luta pelo direito, ele faz com que a lei seja cumprida, ele faz com que o direito das pessoas sejam respeitados, então o advogado tem um valor. Porque nós somos uma sociedade de estipular valores. Se eu me colocasse enquanto catador de lixo, lixo não tem serventia para nada, para que serve o catador de lixo? Então, daquele dia em diante, eu sempre guardei comigo isso. Eu não sou catador de lixo, eu sou catador de material reciclável. Dentro disso, eu roubei uma frase de um irmão meu, que é muito inteligente, o mais velho, filósofo. De quem? Do meu irmão mais velho, Nilson, que eu botei no meu livro, que foi: difícil não foi nascer no lixo, difícil foi não deixar a sociedade me transformar em lixo. Erradicar o lixão, sem pensar naquelas vidas, é erradicar o direito de ter direito. Eu não defendo que catador tenha que estar dentro do lixão para exercer essa atividade. Porque o lixão é a forma mais degradante e desumana que você vê a vida. Há pouco tempo está ali a minha filha mais velha e a minha filha mais nova. Eu fui com a minha filha numa palestra em Recife. E ao ver uma imagem de um lixão onde uma criança estava com um pão, e o que mais chamava atenção não era o pão que ela ganhou, e sim as moscas que estavam no corpo dela, eu tentei de todas as formas não me emocionar. Eu olhava para o céu, olhava para o lado, olhava para o chão, mas as minhas lágrimas foram inevitáveis. E eu chorei incompulsivamente. E as pessoas falaram, com o nosso chão, você ainda sofre com isso tudo. Por quê? Mesmo você tendo vivido isso, claro que eu sofro. Porque passar 40 anos depois, de 40 anos de idade, 40 anos depois, você vê a mesma cena, é sinal que nada foi feito. É sinal que não teve mobilidade social nenhuma. Não houve mudança. E eu sou uma exceção. Outro dia um cara me questionou e disse, você ganha tanto por palestra e eu, como professor de faculdade, não ganho o que você ganha. Eu falei, nenhum catador no mundo ganha o que eu ganho. Mas eu não ganho isso por ser catador. Eu ganho isso porque vocês acham que eu mereço mais porque eu fui ao Oscar.
e não pela atividade importante que é a atividade dos catadores de materiais recicláveis. Os catadores não são valorizados no país. A reciclagem nesse país, ela é vista como coisa de gente pobre e negro. A reciclagem nasce da pobreza e da exclusão social. Então as pessoas acham que erradicar a pobreza é acabar com o lixão e não incluir socialmente, economicamente as pessoas que ali estão, porque ninguém escolheu estar dentro do lixão. São pessoas altamente capazes de exercer uma atividade extremamente importante. O Brasil recicla 2% num quantitativo de 240 milhões de quilos de lixo que produz. 40% disso é material reciclável. A tua lata de alumínio, a tua caixa de papelão, a tua garrafa PET, ela vai gerar impacto social, ambiental negativo na vida das pessoas, do jeito que ela foi destinada com o lixão. Mas se você lutar pela organização dessas pessoas em cooperativa, em associação, e passar a implantar a coleta seletiva e destinar aquilo que são os materiais recicláveis, a sua caixa de papelão, a sua latinha de alumínio, a sua garrafa PET, ao invés de gerar impacto social e ambiental negativo na vida das pessoas, vai ser transformado em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. Então a gente tem que pensar nisso. Não basta erradicar o lixão. Você não vai sumir com a pobreza erradicando o lixão. Irão criar muito mais pobreza se não tiver um plano de transição onde a valorização, o reconhecimento da atividade dos catadores de materiais recicláveis seja valorizado. É onde eles deixam de ser vistos como catador de lixo e passam a ser vistos como profissional da reciclagem, um agente ambiental que presta um serviço de grande revalia e valor na sociedade. Para você, a Revolução África como epicentro da revolução ambiental. Je pense et nous pensons, militants écologistes, qu'il y a une révolution, quand je parlais tout à l'heure de transformation du système, que c'est une révolution écologique mondiale qu'il nous faut, et pas simplement des ajustements pays par pays, avec des pays qui en plus prennent des engagements, et puis à la faveur du changement de président, d'un changement de président, sortent de leurs engagements. Et cette révolution écologique, elle peut effectivement, à mon sens, partir du continent africain, parce que c'est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, qui est le moins responsable du phénomène de réchauffement climatique, mais qui subit le plus l'impact, et les populations, notamment d'Afrique subsaharienne, mais pas seulement, parce que c'est aussi le cas au Maghreb, par exemple, sont celles qui souffrent le plus notamment des écarts de pluviométrie, c'est-à-dire de moindres précipitations, de sécheresse, de déplacement des espèces animales et végétales vers le nord, puisque la température augmente, donc les espèces montent, les espèces végétales, les essences par exemple, le bois, changent de lieu où ils sont installés, et donc ça modifie un certain nombre d'habitudes et de paysages d'agriculture et d'agroforesterie. Ils et elles sont les premières victimes des grands problèmes mondiaux de pollution de l'air, des grands problèmes mondiaux de pollution des cours d'eau, par exemple, avec l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité, sur la pêche, sur le secteur de la pêche, etc. Et puis évidemment, le continent africain, comme le continent sud-américain, c'est aussi celui des grandes prédations. Les grandes prédations des compagnies pétrolières internationales, les grandes prédations des compagnies minières. Aujourd'hui, 99% des réserves de cobalt dans le monde dont on a besoin pour nos téléphones portables sont en République démocratique du Congo. Et pareil, presque 100% du coltan dans le monde se trouve en République démocratique du Congo. Il y en a dans chacun de nos téléphones portables, et pas seulement. Il y en a dans les batteries de toutes sortes. Mais la population de République démocratique du Congo, elle n'en tire quasiment aucun profit, à part quelques personnes. Et les gamins qui descendent dans les mines pour extraire du cobalt, je pense qu'ils ont des vies aussi dures que celles de ceux qui recyclent les déchets ménagers au Brésil, avec une espérance de vie peut-être plus faible. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les jeunes qui recyclent sur les
dans les décharges au Brésil, mais je sais qu'en République démocratique du Congo, beaucoup de ces enfants meurent ou soit dans des accidents, soit ils meurent de maladies, des suites de cette activité-là. Et donc l'idée d'African Pattern, le schéma africain, c'est qu'avec un ensemble de scientifiques africains, des philosophes, des spécialistes du climat, des anthropologues, des économistes, il y a aussi des artistes et aussi des militants africains de différents pays d'Afrique, des militants environnementalistes. L'idée, c'est d'élaborer un nouveau modèle de développement économique et social pour les pays africains à partir des savoir-faire africains, mais un modèle économique et social soutenable, écologiquement responsable. Et quand je dis à partir des savoir-faire africains, c'est les savoir-faire africains en matière d'agroécologie, d'agroforesterie, d'énergie renouvelable, de low-tech, d'économie sociale et solidaire, de recyclage. Sur tous ces sujets-là, il y a des populations entières dans beaucoup de pays d'Afrique. L'Afrique, c'est pas un seul pays, hein, c'est 54 pays avec beaucoup de diversité. C'est comme l'Amérique du Sud, c'est pas un seul pays, c'est un continent avec plein de pays qui sont très différents les uns des autres. Donc c'est pareil pour le continent africain. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique, singulièrement dans la zone subsaharienne, les populations se sont organisées depuis des décennies, soit par tradition, soit parce qu'elles ont un rapport très particulier à la nature, aux vivants, soit pour faire face à des situations de pénurie. Elles se sont organisées de façon solidaire, de façon responsable, de façon écologique. Et l'objectif d'African Pattern, c'est de modéliser toutes ces initiatives et toutes ces solutions-là pour en faire un modèle scientifique et une plateforme pour les politiques publiques menées ensuite par les gouvernements. C'est très ambitieux, on est au tout début, mais on a bon espoir d'y arriver. Uau! Um privilégio ouvi-los e aprender com vocês. Eu ficaria aqui muito mais tempo fazendo perguntas e ouvindo, mas eu queria saber se alguém da plateia gostaria de colocar alguma coisa, uma pergunta, uma dúvida direcionada para um dos dois. Tem uma pessoa ali. Alguém mais? Vocês levam o microfone lá? Pedir só para ser pontual. Você fala seu nome, por favor. Alô, tá ligado? Eu sou o Henrique, eu tenho uma pergunta pro Tião, que primeiramente eu fiquei bem impactado porque eu nunca vi ninguém falar sobre esse tipo de coisa, dessa forma que você falou, sobre inclusão e tal. Porque, não sei se você sabe, mas o filme do Vic Muniz, ele é bem passado, né, em escolas e tal. Só que na época que eu vi, eu era bem menor e assim, eu acho que não absorvi isso que você está falando, sabe? E eu queria saber onde eu posso encontrar mais coisas sobre o que é necessário para incluir os catadores e tal, porque também ano que vem é ano de eleição, né, do prefeito, e assim, quero saber o que é possível. E se você tem alguma ideia também, falar um pouco sobre. Obrigada. Só um minuto. Alguém mais? A senhora aqui, né? Por favor. Só uma rodada e aí a gente... Teu nome? Meu nome é Vicky, eu sou inglesa, mas moro aqui há muitos anos. Aí eu gostaria de saber da ordem especial. Eu vi várias ações, assim, trabalho com cinema, de pessoas, assim, companhias, advogados, que, por exemplo, na questão das bananas da Nicarágua, que faz uma ação nas cortes de lei de um outro país, como processar uma companhia como o Chevron do óleo, ou como a companhia de bananas em outro país. Aí eu vou repetir, eu vou repetir. Aí eu queria saber o que você acha desse tipo de ação, se tem como
levar as populações de outros países. Como falaram também que o pessoal do Dinamarca estão recusando a comprar produtos do Brasil porque tem agrotóxico demais. Se esse tipo de ação realmente tem efeito, je vais dire en français parce que comme ça vous allez comprendre. C'est qu'il y a plusieurs actions par le monde des gens, des compagnies qui, par exemple, qui font des actions dans les tribunaux pour attaquer des grandes compagnies dans un autre pays, comme par exemple les gens de bananes en Amérique et aussi des questions de chevron, de l'huile. Et j'ai vu un truc récemment des Dinamarquais qui ont dit qu'ils ne veulent plus acheter des produits brésiliens parce qu'il y a trop de pesticides. Et si vous trouvez que ce type d'action, si ça mène à quelque chose. Obrigada. Então, você pode procurar bastante. A gente tem uma página chamada MESC. 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 Movimento Nacional Eu Sou Catador. Você também vai encontrar muita coisa também em outra página chamada MNCR. É Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Mas, aonde você pode encontrar a melhor forma de entender o processo e a importância da inclusão social dos catadores é aquilo que eu costumo dizer que é a Bíblia dos Catadores, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido, que foi feita em 2010 e que ainda não foi implementada. A Política Nacional de Resíduo Sólido, ela cita o catador por mais de 50 vezes. É uma política que vem a beneficiar os catadores, inclusive com o pagamento pelo serviço ambiental prestado. Porém, como eu falei, é uma lei que ainda não foi implementada na sua complexidade e qual a importância que a lei tem. O que as pessoas falam e se focam é o que a André acabou de dizer quase agora. A Política Nacional de Resíduo Sólido é a política de erradicação de lixão. A Política Nacional de Resíduo Sólido, ela é a política da redução, da reutilização, da reciclagem. Ela trata o resíduo reciclável como um bem comum, gerador de economia, de cidadania, ou, portanto, deveria ser proibido enterrar. A Política Nacional de Resíduo Sólido, ela fala de gestão compartilhada de resíduo, aonde cada um de nós tem a nossa parcela de responsabilidade, desde as empresas poluidoras e produtoras de embalagem, que tem que recolher 22% do que ela produz, o pagamento pelo serviço prestado, ao seu papel enquanto cidadão de separar e destinar corretamente, ao comércio que tem que prover os ecopontos ou os PEV, que são os pontos de entrega voluntária. É uma política muito boa, porém, que ainda não foi implementada e não é tratada com a devida importância. Daí, os 3.000 lixões a céu aberto no Brasil. Mas ela é uma política muito nova. E como a gente passou mais de 30 anos deixando ela na gaveta, então, como um bom filho de pernambucano que adora usar uma metáfora, jogo que não tem regra, vale tapa na cara e chute no bucho. O jogo não tinha regra. Então, valia qualquer coisa. Só para você ter uma ideia da importância de uma política pública, Gramacho, hoje, Jardim Gramacho, o lixão de Jardim Gramacho, jamais ia existir hoje. Porque hoje, entende-se que Manguezal é local de proliferação e de criação e de nascimento de Vida Maria. Então existe lei que protege Manguezal. Em 1976, quando escolheram a área de Manguezal dentro da Baía de Guanabara, não existia lei. Então valia qualquer coisa. Gramacho é o maior crime ambiental desse estado. Foi destruído uma área de 1.300.000 metros quadrados de manguezal, que tem 62 metros de altura. Como eu falei, nunca, por mais que ele tenha sido fechado, ele nunca vai ser erradicado.
ele não vai deixar de existir. Jardim Gramacho vai existir pelo resto das nossas vidas. A maior cicatriz que o Jardim Gramacho deixou foi quando a gente foi realizar os Jogos Olímpicos e a Baía de Guanabara não pôde ser usada por causa da poluição da Baía de Guanabara. Porque Jardim Gramacho, o lixão de Jardim Gramacho, durante 30 anos, derramou chorume dentro da Baía de Guanabara. Então, sem trocadilho, não existe jogar o lixo para debaixo do tapete. É preciso tratar. E tratar com planejamento, tratar com o olhar do direito de ter direito. Vou ratificar aqui eu encerro a minha fala. Não adianta excluir os catadores. E aí, quando samba era samba, era coisa de negros e favelado, o delegado Chico Palha subiu o morro e quebrava o tambor na nossa cabeça. O samba hoje é o maior espetáculo da terra. Você dificilmente encontra na Liga da Escola de Samba diretores negros. Ou até hoje eu não vi. Quando material reciclável era lixo, era coisa de gente pobre e negra. Hoje, material reciclável começa a se tornar um produto, um poder, uma commodity. Então, qual é o maior medo disso tudo? Vamos poluir mais para eu ficar mais bilionário. E não perde totalmente sentido de sustentabilidade. E aí, como hoje o mercado financeiro tem um olhar para esse negócio, o perigo é que quando era lixo, era coisa de gente pobre e negra. Agora não é mais, então a gente vai absorver esse mercado e vamos excluir aqueles que historicamente já excluídos. Para isso é importante ler a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a importância no plano de resíduo e no plano de erradicação de lixão, a implantação da coleta seletiva e a contratação dos catadores. Obrigada, porque coleta senhora. seletiva sem catador é lixo. Obrigada. Alors, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Je voudrais dire à la traductrice, lui demander comment on traduit en portugais obsolescence programmée. Parce que je vais parler de obsolescence programmée. C'est le fait que les appareils se détruisent plus vite qu'ils ne devraient. Et ils sont faits comme ça, ils sont conçus comme ça. L'obsolescence programmée, c'est un crime contre l'humanité aujourd'hui. Et on est quelques-uns, militants écologistes en Europe, à demander que l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que vos téléphones, vos lave-vaisselle, si vous en avez, vos voitures, etc., tombent en panne beaucoup plus vite qu'avant. Et c'est parce qu'ils sont programmés pour tomber en panne plus vite, pour que vous ayez envie de les remplacer plus vite, en plus de tout le matraquage publicitaire. Mais l'obsolescence programmée, c'est un crime contre l'humanité. D'abord parce qu'il continue de nous pousser à consommer, surconsommer, alors qu'on n'a pas forcément besoin de cette surconsommation. Et ensuite parce qu'ils sont contradictoires des efforts de recyclage qui sont évidemment une partie de la solution. Mais sur la question du recyclage, le meilleur déchet, c'est pas celui qu'on recycle, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc la deuxième étape, c'est de réfléchir ensemble à produire moins de déchets. Parce que par exemple, sur la question des plastiques, je vous disais tout à l'heure, la pollution la pire, c'est pas forcément celle qui se voit. On se dit, vous entendez tout le temps parler de la pollution des océans par le plastique, et il y a quelques initiatives de nettoyage de tel ou tel endroit de l'océan. Mais la réalité, c'est que les spécialistes de ces sujets-là disent que la solution, c'est pas seulement de recycler le plastique ou d'aller essayer de nettoyer la mer, parce que ça, c'est inimaginable. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 5 000 milliards de déchets plastiques disséminés dans les océans et dans les fleuves dans le monde. 5 000 milliards de déchets, en surface et très en profondeur. Donc ce qu'ils disent, les spécialistes de ce sujet, c'est qu'il faut arrêter le plastique.
C'est pas en consommer moins ou en recycler ou ça, c'est arrêter le plastique. Et ça fait partie de la radicalité dont on aura besoin si on veut faire face à l'urgence climatique. Mais arrêter le plastique, ça veut dire mettre au chômage des gens qui travaillent dans l'industrie plastique. Se dire on va produire moins de déchets, ça peut effectivement mettre au chômage, bon, on n'en est pas là, hein, mais des jeunes qui travaillent dans les décharges comme tu l'as fait. Mais ce qui est important dans ce que tu disais sur tout ce que ça ouvre comme perspective, c'est qu'en fait, cette économie-là, elle crée de l'emploi. Elle crée de nouveaux emplois. Et surtout, elle crée une meilleure qualité de vie pour un plus grand nombre de personnes. Très souvent, quand on a un discours d'écologiste, on s'entend répondre « Oui, mais écoutez, on va pas renoncer à notre confort et puis on va pas dire aux pauvres « Ah ben vous, maintenant vous n'allez pas pouvoir profiter parce que nous on a profité longtemps. » Mais profiter de quoi? Profiter de quoi? La preuve, regarde, 40 ans après, il y a toujours autant d'inégalités. Aujourd'hui, on est dans un système où 7 millions de personnes chaque année dans le monde, 7 millions de personnes chaque année dans le monde meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. C'est 7 millions de personnes qui devraient vivre, mais qui meurent plus vite que prévu à cause de la pollution de l'air. C'est 55, 60 millions de personnes chaque année dans le monde qui se déplacent, souvent de pays du Sud à pays du Sud, qui sont des déplacés ou des réfugiés climatiques. C'est de plus en plus de phénomènes extrêmes qui ne sont plus des phénomènes naturels. Ce ne sont plus des catastrophes naturelles puisqu'elles sont produites par l'effet de l'activité humaine sur le climat. Et toutes ces catastrophes, tous ces ouragans, toutes ces inondations, tous ces incendies qui se produisent, qui se reproduisent de façon de plus en plus violente et de plus en plus fréquente, ça fait des millions de déplacés, de réfugiés, des centaines de milliers de morts, ça détruit des millions de vies. Et c'est à ça que nous essayons de renoncer. C'est pas au confort, c'est à ça que nous essayons de renoncer. C'est les centaines de milliers de suicides d'agriculteurs en Inde. C'est à ça que nous voulons renoncer. C'est les inégalités qui perdurent dans votre pays, c'est à ça qu'on veut renoncer. Alors pour répondre à votre question, madame, sur le boycott, je vais essayer de répondre rapidement. Moi, je suis une militante écologiste qui promeut, comme beaucoup de militants écologistes, pour ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture, le recours à l'agriculture de proximité, à une alimentation donc locale, de qualité et de saison. Je suis née en Martinique, qui est un climat tropical, donc il y a des fruits et des légumes tropicaux comme ici, mais je vis en métropole, je vis en Europe, pardon, je vis en France, en Europe, et donc je ne mange pas de bananes quand je suis en France. Je mange des bananes quand je rentre chez ma mère, quand je rentre chez moi en Martinique. Je ne mange pas de caramboles, je ne connais pas le mot en portugais pour carambole. Je ne mange pas de choses qui poussent ici, mais qui ne poussent pas en Europe. Mais un pays comme le Danemark, ou un pays comme la Suède, qui sont des pays exemplaires, mais même la France, qui sont des pays exemplaires en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, parce que ils ont effectivement des bâtiments mieux isolés, qu'ils recyclent les eaux de pluie, qu'ils recyclent leurs ordures, etc., etc. Mais ces pays-là, en fait, font partie des pays les plus polluants dans le monde, parce qu'il y a ce qu'on appelle les externalités négatives, et j'en viens donc à la question du Brésil. Je faisais partie des militants écologistes qui étaient contents qu'Emmanuel Macron dise puisque le Brésil est sorti de l'accord de Paris, puisque le Brésil ne respecte pas ses engagements, nous ne signerons pas le Mercosur. Mais c'est un peu hypocrite de dire ça, ou de dénoncer la façon dont les feux en Amazonie sont gérés. Je suis extrêmement attristé de voir ce qui se passe en Amazonie, et qui n'a pas commencé avec Bolsonaro, même si ça s'est aggravé. Mais dire ça et être un pays dans lequel on importe du soja génétiquement modifié pour nourrir du bétail, être un pays dans lequel la France, on importe des agrocarburants, être un pays dans lequel on importe, par exemple avec le Canada, du bœuf canadien produit dans des conditions dans lesquelles on ne veut pas que le bœuf français soit produit, c'est un peu hypocrite. Donc moi je crois que les actions collectives des populations, les actions en justice, les actions juridiques contre des États, contre des entreprises, c'est important et ça marche.
Je pense qu'effectivement, le fait de dire nous ne voulons pas importer, nous ne voulons pas consommer des produits brésiliens faits avec des pesticides, ça fait partie de ce que je pourrais dire moi, pardon. Mais j'essaie d'être logique et de me dire aussi, et c'est pour ça que nous avons combattu le CETA, que nous avons combattu le Mercosur, qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs français de faire des efforts. On ne peut pas dire on boycotte les produits brésiliens, mais en même temps faire du commerce comme on le fait et laisser perdurer la situation comme elle perdure, au détriment des Brésiliens aussi. Bom, mais uma vez, obrigada, Audrey. Obrigada, Tião. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Acho que eu fico com essa palavra, radicalidade. Radicalidade de enfrentamento rumo à justiça ambiental. Acho que tem aí várias dimensões individuais e coletivas de engajamento, a partir do lugar de fala de cada um, a partir da luta de cada um. Enquanto houver 7 milhões de pessoas morrendo pela poluição de ar, enquanto houver refugiados ambientais, enquanto houver pessoas morrendo em lixões, morrendo em desastres ambientais, a gente tem um compromisso. A gente tem um compromisso de enfrentamento e missão rumo à justiça climática e ambiental. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez, Audrey e Tião.